Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil-fadila. الصحابة يا رب وارضى عن الصلاة، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب يا سامع، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب لا تقطع رجانا، يا رب بلغنا نزوره، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزين والذاهب الزبد الآفل والمائل والطالع والغارب ويحدث الناتج والسامت والجمد والدائب يدري بأن الساكن ويسكن بفضله ضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بنيكم والعجائب بترتيب تركيب هذه الأقوال خلق مخا وعظما وعضودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما من المختلف وتراكيب مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بصوت الكرم والمواهب ينزل في كل ذل السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فله المطالب ولو رأت الختام قيام الأقدام وقد جاءته بالطبوع الساقر والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسي وعاتب وابق من الذنوب إليه الهارب وليزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار طير الغيائب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وأرض فخر وللأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسماء وأكرم الهبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي
وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلقه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى به وهو بين يدي نبوتك الحاجب. قيل فمن هذا حبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتودده بإجابة المحبة ونشرت على رأس الأصائب. قال هو نبي استخرجته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبله جده ثم أمه شقيقه أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يدي القيامة يقول على مدين والغمام والسائر بالجديد للجوائر عدد الأنبياء فمن ولي الحديث فهو يسمو سرورة بفصول سبعة باك الساكت والموقف الأمر ويرمجل ما استقوا من الجهاد والنوائب في نفوس المطلين الأشفال وخاطبة الأحجار تنبغي قبل ولا بعد بالموكب من الملائكة يفوق على السير المواكب يدرد على الكونين وانبسل عن العالمين ووصل لك بفصلك انت له عن النجيب والمهاتب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sumarduhu minal aras qabla yafrudal faras wa qulna lazami al-mari fa idza surifat rubatun thaibatan minhu bi asrafil qalam saat ilahi arwahu muhibina lal adami wa najalim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salatullahi wa lahat sawakib ala madkhari marrakib an-najaib alati surah bismil habaib fajr shubra ataf ar-rakaib alam taraha wa qad matat khudaha wa salat min madami'iha sahab wa malat al-himat rawa wa hannat ila tilka al-ma'alim wal mala'ib فدعتت بالزمام ولا تسكها فقائد شوقها للحيجان فإن تربك محمد وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا الحقيق بدا وهذه باب الحي لا أحد والمظالم وتلك القبة الحمراء فيها نبي نوره يجلى الغياهب وقد سهر وتنى التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب وقل لنفسي دونك وتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب تمنى بالحبيب بكل قصد فقد حصل الحلاوة تغايب نبي الله خير خلق الجمع له على المناسب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناجب ولو أن سعينا كل يوم لنرتقي فوق النجائب ولو أن عاملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بعد نور الكواكب تعم الآل والأسابة الرجم أهوم وعترة والعطايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهلا وسهلا بالنبي 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 ولنا بالعربي
واستبصارا وامتد الكرسي وهبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وامتدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قول النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Sabe
على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. اللهم افتح أقفل قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام ومبينا للحكم والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى على الدوام وأشكره على سوابق النعم والأنعام واستغفروه من جميع الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء ورسول الكرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما على ممر الليالي والأيام. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال
Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan. Kita mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, nikmat iman dan Islam kita ditetapkan hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku bahasa Jawa bewis. Pertama-tama kula mengucapkan terima kasih banyak, khususnya wabil khusus kangge panitia ataupun pengurus ataupun apa iya sing ngadakna acara maulid, khususnya blok Pulaha ya, BTN Geraha Arta. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah, dijauhkan daripada orang-orang yang zalim oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunia dan ukhrawinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wah, acaranya apa? Acaranya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira. Para ulama sepakat, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga seluruh alam semesta, yakni adanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni untuk rahmatan lil alamin, kangge keselamatan rahmat seluruh alam dunia. Dengan kata lain, kita semuanya hidup di dunia ini berkah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan nikmat tersebut kita bergembira. Ya, al-ihtifal, perayaan, biasa perayaan ya, ihtifal bi maulidin nabi, perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih perayaan? Perayaan iku al-ihtifalu bi maulidin nabi syarif, ta'birun anil farah was surur bil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Perayaan atau peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan, sebuah ungkapan, bentuk ungkapan cinta dan juga senang bergembira atas kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wong gembira iku ya oli. Ketika kita senang mendapatkan apa yang kita inginkan,
Contoh pengen duwe omah suwe ora daftar ning Geraha Arta segala macem prosesnya dawa-dawa ula giliran wis dilaken akhirnya senengnya minta ampun. Alhamdulillah ditambah maning ketika bakal waktu lunas iku seneng. Ungkapan senengnya iku biasa diungkapkan bisa melalui ucapan atau bisa juga melalui perbuatan syukuran atau lain-lainnya. Iku lah kasih bermasalah. Bahkan dua usaha mbuh kolam iwak mbuh apa ketika kolam panen hasilnya memuaskan iku bergembira dan mengungkapkan kegembiraannya itu dengan ungkapannya masing-masing iku arti bermasalahnya ya. Tapi ketika peristiwa maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid Kanjeng Nabi, ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi akeh sing pada mempermasalahkan bi ihtifali maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata kalimat bid'ah dan lain sebagainya. Ngaku nih umat Kanjeng Nabi, tapi ora seneng ning kelahirane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah tsumma ya. Ini harus dijelaskan bahwasanya seluruh makhluk yang ada di dunia, di bumi ataupun di langit itu bittahani wal bisyarah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril nadi fi sairil makhlukat. Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhlukat. Wahai malaikat Jibril, serukanlah kepada seluruh makhluk di alam dunia, baik yang ada di bumi dan di langit, bittahani wal bisyarah, menyambut dan bergembira atas kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siji makhluk sing ora seneng karo anane kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu iblis, setan. Ya. Si iblis, si setan niku wis makhluk siji-siji kuwen. Ya, sing ora seneng anane kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah kula sampeyan sing anane kene mbuh wong sing umay adoh mungkin termasuk golongan wong sing seneng ning kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai orang-orang yang wajib mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aneh misalnya wong sing ora seneng ning kelahiran Kanjeng Nabi aneh. Ya. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali Maliki iku ngatakan, ketika ada seseorang yang mengatakan, buat apa Anda merayakan Maulidun Nabi? Seakan-akan dia itu bertanya, buat apa kita bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan wong ngono niku wong sing aneh aja diladeni. Biasanya aneh-aneh ya maaf biasanya ngumpeti aneh perumahan wong sing ngono. Ya wong sing ngono. Dudu insyaallah dudu ning perumahan kene ya. Wong perumahan Geraha Arta mah insyaallah seneng kabeh ning Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ana soalnya sing ngomong bid'ah kanan kene dolalah finnar. Ya, dolan dagangane bid'ah dolalah finnar. Ya lanjut. الاحتفال بمولد النبي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وقد انتفع به الكافر وفقد جاء في البخاري أن يخفف عن أبي لهب. Bahkan dikatakan kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seluruh alam dunia itu bukan untuk orang muslim saja,
Keberkahan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia bukan untuk orang mukmin atau orang muslim saja, melainkan seluruh alam semesta. Bahkan masyhur ning kitab Al-Bukhari ataupun ning hadis-hadis sajian bahwasanya ada satu, yaitu paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah si Abu Lahab. Abu Lahab iki pamane Kanjeng Nabi sing ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bergembira. Bahkan dia itu memerdekakan budaknya karena bergembira. Ungkapan yang Abu Lahab berikan, memerdekakan budaknya karena bergembira dengan adanya atau kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira. Berkah bergembiranya dengan adanya kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa taala meringankan beban atau meringankan azab yang diberikan Abu Lahab ketika setiap hari Senin atau ketika setiap kelahirannya, hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah karena senang hormat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah yang menerangkan tentang keistimewaan, keajaiban, peristiwa keajaiban atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, mulai daripada kelahiran daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadihi al-inayah mahkulan bi fuhlil hidayah fa asyraka bi baha'idil fadha wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adha. Diterangkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan. Jadi ketika tanggal 1 bulan Rabiul Awal, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Aminah pas lagi mengandung. Ketika tanggal 1 Rabiul Awal iku Sayyidah Aminah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung sosok insan yang mulia. Hari pertama, malam kedua ketika tanggal 12 ketika tanggal bulan Rabiul Awal tanggal 2, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, damai, tentram hingga ketika pada tanggal 11 atau malam 11 Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Sayyidah Aminah bahwasanya ibunda Nabi Muhammad SAW bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Mimpi karo Sayyidina Ibrahim di peweruh mau ngimpi karo Nabi kian bare Nabi kian Nabi sejen-sejene di peweruh, wahai ibunda Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan sesosok mulia Nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Dan ketika tanggal 12 malam 12 Rabiul Awal, disitulah kegembiraan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha memuncak. Ketika itu Sayyidina Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah. Akhirnya Sayyidah Aminah ditinggal di rumah dewekan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dalam keadaan sadar Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha melihat bahwa tiang-tiang rumahnya itu terbelah dan keluarlah sesosok wanita yang akan menemani persalinan daripada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Ada 4 wanita. Yang pertama, wanita pertama dia mengaku sebagai Sayyidatuna Hawa.
ibunda bagi seluruh umat manusia, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Ditemani karo istrine Nabi Adam Sayyidatuna Hawa. Terus wong wadon kelorone sing temanine yaitu adalah istrine Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibatur nambah seneng maning Sayyidah Aminah, ditambah maning karo Sayyidatuna Asiyah, istrine Fir'aun tapi sing muslim, sing muslimah, sing solehah. Terakhir, wanita terakhir yang menemani persalinan daripada Sayyidatuna Aminah adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, yaitu adalah Sayyidatuna Maryam. Keempat sosok wanita mulia yang mendampingi kelahiran mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada seluruh para malaikat, khususnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, serukanlah kepada seluruh penduduk surga agar dia bersiap-siap berhias menyambut kasihku, kata Allah, menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada malaikat Jibril agar menyerukan seluruh malaikat kepada seluruh malaikat bergembira dengan bersiap-siap dan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah tiba daripada waktu kelahiran sesosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahtajal arsy taraban wastibsyara, goncang seluruh alam semesta dan bergembira atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk-makhluk yang ada di bumi dan di langit, mereka semuanya bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung, ikan-ikan yang berada di lautan, mereka semua mengetahui bahwa sebentar lagi akan ada sesosok yang dilahirkan, yaitu kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu juga wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara, para malaikat beristighfar kepada Allah, para malaikat bertahlil dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala karena mengirim sesosok mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khuliqal aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Kula sampean anane gene berkah anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika ana seseorang sing ngatakno, "Anggo apa sih maulid-maulidan?" Ya, anggo apa sih maulid, anggo apa sih senang nih kelahirannya Kanjeng Nabi, bid'ah lah kan zamane Kanjeng Nabi. Rongokna sing duwe pemikiran mengkono rongokna. Kalau kita bertanya, adakah seseorang yang memiliki cinta kasih yang melebihi cintanya seorang ibu terhadap anaknya? Bila pun ada, maka jawabannya hanya satu, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu cinta kepada umatnya dengan tanpa adanya syarat dan apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan umatnya, mulai dari awal beliau membuka matanya hingga terpejam. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di alam akhir hayatnya, bahkan juga ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, yang ditanyakan Nabi Muhammad SAW,
yaitu tentang keadaan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. As-salatu ala Nabi. Ketika telah waktunya tiba melahirkan, falamma ishtadda biha talaq bi idni rabbil khalaq wada'at al-habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum daripada kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan sajidan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syakiran, dan juga bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, hamidan, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang keluar daripada wajah baginda Nabi kita Muhammad SAW, maaf bukanlah darah, tapi sinar cahaya ka'annahul badru fi tamam. Bahkan seakan-akan wajah beliau itu indah, bagaikan indahnya rembulan di malam bulan purnama. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka di situ juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan keutamaan. Awwalu fadilatil mu'jizat bi khumudi nari farisat wa suquti syurufat. Dikatakan awal daripada kefadilahan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dengan lahirnya saja Allah Subhanahu wa taala memadamkan api daripada kerajaan Persia, yang mana api tersebut dijadikan oleh orang-orang pada zaman dahulu sesembahan. Wa suquti syurufat, dan juga benteng-benteng seketika itu roboh, bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rumiyatis sayatinu minas sama'i bisyuhubatil muhrikat. Dan ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin setan itu pada melayu karena adanya panah-panah yang menyerang mereka, bibarakati bikaramati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang istimewa ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelahiran beliau tidak ada duanya di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan untuk kita sebagai umatnya, sebagai rahmatan lil alamin. Ning sejarah zaman bengen sedurung anane Kanjeng Nabi, maaf anak wong sing duwe anak wadon iku dibunuh hidup-hidup, bahkan dikubur hidup-hidup. Bengen iku aib. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintah, telah mengirimkan atau mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, patung disembah, apa segala macam dijadikan Tuhan, ketika itu juga datanglah cahaya yang menyinari seluruh alam raya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum ala thalathi khisal."
Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabikum, cinta kepada nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbu ahli baitihi, dan cinta kepada keluarganya, wa hubbu wa qiraatul Quran, dan cinta gemar membaca Al-Quran. Kita didik anak-anak kita didik diri kita, keluarga kita semuanya agar cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari urusan rumah tangga, dari urusan pekerjaan, dari urusan akhlak, dari urusan bisnis, politik dan sebagainya, kita jadikan panutan kita yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu predikat yang mana predikat itu tidak dimiliki oleh makhluk lain kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan predikat itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa qad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri taulatan. Tidak ada satu makhluk pun yang diberikan keistimewaan cap predikat lebih mulia daripada mulianya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bu, akeh wong zaman sekian iku bocah cilik ora ngerti karo nabine. Ngerti nabine, siapa ayahnya beli beruh, siapa ibune beli beruh. Giliran sing ditakoni artis, insya Allah lah kasih beli kenal. Itu karena minimnya pendidikan orang tua mengajarkan tentang keistimewaan, tentang kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Telah ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baiknya manusia dari penciptaannya dan juga akhlaknya. Wa ahdahum minal haqqi thuluqa, dan juga Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang selalu memberi petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran. Karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Wasyimatuhul ghufran, dan tabiat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyayang, pemaaf. Yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Beliau juga menasihati kepada seluruh manusia, memberikan nasihat, bukan hanya memberikan yafsahu lil ihsan, beliau juga gemar dalam melaksanakan kebaikan. Wa ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memaafkan dosa-dosa kesalahan orang-orang idza kana fi haqqihi wa sababihi, ketika yang dihina itu adalah hak beliau. Akan tetapi wa idza du'i'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi, dan ketika sudah haknya Allah yang dihinakan, maka tidak adalah yang dapat berani berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqi wa sababi. Kanjeng Nabi ku selalu maafakan kesalahannya wong-wong sing pernah agawe salah ning Kanjeng Nabi. Suatu ketika Kanjeng Nabi lewat ning sebuah jalan. Ketika Nabi lewat ning dalan nguwen,
ana sijine uwong sing nonggoni sing wis nonggoni lewate Kanjeng Nabi. Orang tersebut tidak ingin bersalaman, tidak berniat ingin bersalaman dan tidak berniat ingin berjumpa bertatapan kepada Nabi, akan tetapi orang tersebut berniat ingin melempari kotoran kepada wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi setiap lewat dalan pun pasti diserawat, dibuang, dibanjur karo kotoran. Kotoran unta, kotoran apa segala macam. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Wa yahfu anid dambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kanjeng Nabi iku selalu maafaken dosane kesalahane wong-wong sing pernah gawe salah karo Kanjeng Nabi. Ketika Nabi melewati tempat tersebut, biasa, pasti ketika lewat dalam pun pasti dilempari kotoran. Tapi suatu ketika Nabi melewati tempat tersebut, iki Kanjeng Nabi ora dibalangi kotoran, sampai heran, digoleti. Bahkan beliau Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, di fulan bin fulan kah? Biasanya wong uwenku selalu melempari kotoran ning kita dari Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Selalu melempari kotoran. Apa dijawabnya? Wongnya lagi sakit sih Kanjeng Nabi. Kula atau sampean ketika deleng atau urusan deleng rongo kena wong sing gawe masalah, wong sing duwe masalah apa maning wong sing disengiti krungu lagi lara, naudzubillah, ya bahasane iku alhamdulillah, syukur, puas, tuhan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar orang yang biasa melempari kotoran kepada wajah Nabi Muhammad sedang sakit, ditiliki, Bu. Bayangkan, ditiliki, ditengok, dibesuk, bahkan didongakakan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh perilaku ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa yang melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badihatan habah, nambah senenge maring Kanjeng Nabi. Anak kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu diberikan salah satu mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki rupa yang tampan. Ya. Sampai-sampai zaman semono Siti Zulaikha iku apa jare wong kene nama? Ya mongkon wah wis seneng ning wajahe Nabi Yusuf. Sampai-sampai Siti Zulaikha iki rayu priwe carae supaya Nabi Yusuf gelem karo Siti Zulaikha. Akhirnya dihina Siti Zulaikha karena Siti Zulaikha iki ratu. Dihina ning pejabat-pejabat ning bangsawan-bangsawan sejene. Karena zaman semono Nabi Yusuf alaihissalam jadi budak. Iya. Ketika wong sejene dihina nah pas Siti Zulaikha ning wong sejene. Ketika pun dikumpulkan wong sing ngehina-hinane, nah sing ngehinane Siti Zulaikha karena ngehina Siti Zulaikha seneng karo Nabi Yusuf. Durung weruh bae. Pikire awas bae kok tak temuaken bare Yusuf. Akhirnya dikumpulkan para wanita-wanita yang pernah menghina Siti Zulaikha. Dikumpulkan si jene tempat, tapi bari dipai jamuan. Ya, dipai buah-buahan plus lading siji-siji. Ketika lagi enak-enak yang ngupas buah, Nabi Yusuf pokon lewat. Beli sadar karena ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam,
iku sampai tangannya melu teriris jari-jarinya sampai ngatakna ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Kian ki dudu menusa, dudu menusa. Saking terpesonane dalam wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Terpesona sampai ngatak nama hadza bashar in hadza illa malakun karim. Dudu menusa ki malaikat karena saking gantengnya. Tapi ketampanan daripada Nabi Yusuf alaihissalam kalah dengan ketampanan yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada zaman dahulu, pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para ulama mengatakan seandainya Abu Lahab dan Abu Jahal melihat wajah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah dia akan beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena belang wajahnya baik. Dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal iku orang bisa ndeleng wajahnya Nabi, ditutupi ning Gusti Allah ora bisa ndeleng. Sing anak iku hanya sengit, sing ana hanya rasa dugal, rasa benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Gusti Allah orang dari kena Abu Lahab dan Abu Jahal iki dadi wong iman dan dadi wong Islam. Wa idza da'ahu al-miskinu ajaba yaqul haqqu walau kana murran wa la yudlimu li muslimin gisha wala darra. Man nadhara fi wajhihi alima annahu laysa bi wajhi kadzdzab. Barang siapa yang memandang wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alima annahu laysa biwajhihi kadzdzab, maka tentulah orang akan mengetahui bahwa tidak mungkin di dalam wajah sesosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai pendusta. Karena sallallahu alaihi wasallam laysa biqammazin wala ayyab. Wa idza surra fa ka'anna wajhu qit'atu qamar. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira tersenyum, fa ka'annama wajhuhu kal qamar. Seakan-akan wajah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan belahan qit'atu qamar, belahan bulan purnama. Saking indahnya. Bayangkan sampeyan, ya bayangkan sampeyan wong sing seneng, wong sing rindu, sing pengen bisa ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan bahwa Nabi itu bareng-bareng terus karo kula sampeyan. Amin. Khususnya ning acara maulid niki, ning acara peringatan mengkenen iku, ya bahwa wong sing ora seneng kan ora seneng. Ning acara mengkenen iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hadir dudu jare kula. Ning kitab diterangaken nukila an ba'di salaf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu rabbih li huduri haflati maulidihi. Dinukil daripada sebagian para ulama ahlus salaf bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara-acara tempat-tempat yang mana tempat tersebut acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi hadir kula sampeyan kabeh didongakaken dosa-dosane diampuni ning Gusti Allah lan juga aib-aib ditutup ning Gusti Allah serta ninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Istitik. Wa idza kallama nas fa kannama yajnuna min kalamihi ahla tamam.
saking nikmati membahas tentang Kanjeng Nabi. Idza kallaman nas faka'annama yajnuna min kalamihi ahla zamar. Ketika Nabi Muhammad SAW berbincang dengan manusia, faka'annama yajnuna min kalamihi ahla zamar. Wong iki pada kasmaran karena ucapane iki ahla zamar, lebih lembut daripada lembutnya hembusan apa namanya, embun di pagi hari. Wa idza takallama fakannama dzurru yasqutu min dzalikal kalam wa idza takallama fakanna al-miskinu yakhruju min fihi. Dan ketika Nabi SAW juga berbincang dengan para sahabatnya, fakannama al-miska yakhruju min fi, seakan-akan di dalam mulut baginda Nabi kita Muhammad SAW keluar bau yang mana baunya harum, lebih harum daripada minyak wisik. Sampai-sampai orang-orang yang mengatakan atau menceritakan tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau angkat tangan kabeh karena begitu agung dan mulia sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuntut diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, semua yang kita miliki untuk dididik dengan pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi. Cinta kepada keluarga Nabi, keluargane kudu disenangi juga. Aja seneng maring Kanjeng Nabi ne keluargane disengiti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akeh wong pada zaman sekian sing seneng ning sing ana wong seneng, ana sing sengit. Sing penting jaluk ning Gusti Allah aja sampai dijadiaken golongan wong-wong sing sengit maring Kanjeng Nabi lan wong sing sengit maring keluargane Kanjeng Nabi lan juga para ulama aulia wassolihin. Mudah-mudahan diadoaken sing sifat-sifat sengit maring keluarga Nabi, sifat-sifat sengit maring ulama dan aulia, amin ya rabbal alamin. Sing terakhir, didik anak-anak kita dan diri kita yaitu untuk gemar membaca Al-Qur'an. Akeh wong zaman sekian maaf bisa lebih mengedepankan pendidikan formal dibandingkan pendidikan agama. Metuwe olie omongane belajar agama baik kowe kolot laka masa depane. Perlu Anda ketahui bahwa masa depan kita semuanya adalah kematian. Kula sampean sing ana ning kene kabeh siapapun sing ana ning alam dunia tinggal nunggu jadwale baik, gilirane antriane baik. Mikiri masa depan, pengen masa depan dua kit boleh. Akan tetapi kita harus juga akhiratnya jangan sampai ditinggal. Karena hakikatnya masa depan adalah kematian. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Bekerjalah untuk urusan duniawimu seakan-akan kamu itu hidup abadi. Monggo pengen kerja sampai teka molak malik sing sikil tadi endas tadi sikil, monggo pengen lurut dunia sakakeh ya monggo. Tapi ingat,
i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Engkau juga harus perbanyak pekerjaan untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu itu besok mati. Maaf, sing namae mati iku la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah tiba, maka tidak bisa dimaju atau dimundurkan. Dengan kata lain, kita semuanya tidak mengetahui kapan dan bagaimana Allah matikan kita. Aja dari wong sing tenang-tenang baik, karena tinggal nunggu giliran. Makanya wong cerdas iku mengatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap untuk perjalanan tersebut. Dalam kata lain, nyiapaken bekal nganggo ning perjalanan atau sampai tempatnya. Kula sampeyan urip ning dunia iki sedelat, iku urip sing paling langgeng yaitu anane ning akhirat. Mudah-mudahan dimatikan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan cinta dan gemar juga membaca ayat suci Al-Quran. Amin amin ya rabbal. Siji kula supaya nyenengaken wong sing gemar membaca Al-Quran atau sing pengen baca Al-Quran. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف واللام حرف والميم حرف. Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah yakni Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka orang tersebut akan mendapatkan satu hasanatun, kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dikalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aqulu alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Akan tetapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim bae dikali 10 berarti oleh 30 ganjaran. Baca suratul Fatihah iku akeh ayate sampai pitu, bahkan dihitung hurufnya sampai akeh. Ora usah ning surat Fatihah, ning baca basmalah bae iku ana 17 huruf. 17 kali 10 iku wis ngarat-ngarat. Padahal umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku gampang luru pahala, gampang luluh ridone Allah subhanahu wa ta'ala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sing paling enak, umat sing paling disayang oleh Allah, umat sing disayang oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bismillah bae oleh ganjarane akeh, apa maning baca ayate sejen-sejene. Karena Al-Quran itu ada sebutan lain untuk Al-Quran. Al-Quran itu disebut juga asy-syifa. Asy-syifa yaitu artinya penyembuh atau obat. Dengan kata lain, ketika kita sedang mengalami gundah gulana, lagi atine lagi petang, pikirannya lagi mumet, segala macam masalah teka singgene teka, maka
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah obatnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Mudah-mudahan anane acara iki bisa buka matane kula lan sampean. Amin. Bisa buka matane kula lan sampean kabeh ngikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak beliau, dari segi di dalam rumah tangganya, dan dari segi dalam bisnis dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh daripada sosok tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan orang-orang yang cinta kepada kelahiran Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan Islam kita ditetapkan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak daripada kita semuanya dijadikan anak yang saleh salehah, anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya, anak yang dapat dijadikan anak yang dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai pembebas daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur dan siksa nerakanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sedurungnya kula tutup, punten pisan Bu, kula ngajak bareng-bareng ya. Punten Pak Bu, ulang ngajak bareng, bengikin be, tetekin be, jam-jamkin be, tulung bareng-bareng ya, bareng-bareng donga ning Gusti Allah dipejamakan matane ya, dieling-eling dosane, moga-moga diampura dosane. Tetekin baik sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nikmat aja pada hari itu dinikmati, wong ibadah iku, wong donga iku dinikmati aja, digawe pusing ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'man wa yufa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nasita lak nasib wa lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah lak Allah wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ah wa yarju min Allah rahmatahu wa rahmatah. Allahumma bihurmati hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa sahbihi salikin ala majhalika bij'alna min khiyari ummati واسترنا بيد الخرمة وشنا غدا في زمرة واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا شغل الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنه ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل
في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang hadir di majlis ini kecuali Engkau telah basuhi kami dengan air taubat-Mu ya Allah, dan juga telah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibunda kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, wasadarta birida'il maghfirati uyuba ya Allah. Dosa kami yang telah kami lakukan, yang telah lalu, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, mudah-mudahan dengan adanya Nabi Muhammad SAW kita semuanya dosa-dosa diampuni oleh Allah. وسترت برداء المغفرة عيوب الله ما ينوكنا معنا السنة البعد يا إخوان رحمهم الله ونعم قضاء الغسل إلى مثل فلا تعرف أثاب النساء وفضلا. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أساب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على غمار الدهور. Jangan azab kami ya Allah, jangan siksa kami ya Allah ketika kami di dalam kubur-Mu ya Allah. Ning kubur iku dhewek, ning kubur iku laka sedulur, laka batur, laka tangga, laka sing jabatane gede, laka sing jabatane cilik, laka sing omahe gede, laka sing omahe cilik, kabeh rata. Tempatnya semono ning kuburanku. Bayangna kula sampean kabehana ning jero kuburan jaluk tulung ning sapa? Jaluk tulung ning sapa bakal dudu ning Kanjeng Nabi Muhammad. Jaluk tulung ning sapa bakal dudu karena jaluk tulung ning sapa bakal bebelas kasih Gusti Allah. Tangan ditaleni, ditutupi karo papan, ditutupi maning karo tanah, ditinggal ning keluarga, ning istrine sampean sing ayu-ayu, suamine sing ganteng-ganteng, tinggal kabeh, tinggal dewekan ning kuburan. Jaluk belas kasih ya Gusti Allah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ya Allah dijauhkan daripada siksa kubur-Mu ya Allah, daripada siksa kubur-Mu ya Allah, jauhkanlah ya Allah. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحنا بطاعتك مشغول وتوفنا وتوفنا غير مفتون ولا مخطون واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفرنا شر الظالمين، اللهم اغفرنا شر الظالمين، اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من ابتداء الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامه مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة البوبة أبدا وشرنا تحت لواه قدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا واتركك علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة وفضله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئة أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ditutup bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم
في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها بالخاتمة والقبول Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.